Poilano Hambai, Soto Media Rongna. Ini 29 August 2023, sorry 2022. Sini Bharat Hakotor ni Bharatiya Janata Party ni Asufang Okra. Sini Brom Gerang JP Nara Hai Tongo. Omono Pulyang na Song Sik Sidul Mama ni ba ADC Mama ni pore O Kumulongo Bharat Hakotor ni যে কোনো পার্টি নি বা কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি ni ngoi দেশ ni hayong ni পার্টি ni asukphang hai ka প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি কইলা এডিসি হাওয়া কা খানা না আংখা কাyo oboni sigang phap khaika phaya ani knowledge la kroi obono seng wan su peklayo karon বিজেপি গভর্নমেন্ট হাইমানি yabulo tipra sarong ni je kiri korong ই tongmani totally obokamai thangka আপনি সাথে সাথে ও বিজেপি গভর্নমেন্ট যেভাবে চিনে ও ত্রিপুরা রাজ্য নি কংথাই বারং যেভাবে নাইকলৈ উচুক রংমারি বা রাং পয়সা দিক দিয়াও বা রাং পয়সা আজি থানিও যেভাবে সুবাই দङ जों যতন কাহামকে নুগুই দङ অবনা আं সানামু जोङो जों যে বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট হাইমানি পরে প্রায় 4.5 বছর কাই দङ O jaga seng achievement ma mani naidi seng 18 ta ekoloi bu school ni saban dress joto free manai abuni yagulo omani yagulo tewa manka seng jeta TTC dabogo parliament no bill ti sajagya ko hai himba no assembly wa seng bill ti sai rohoi manka ka TTC bo seng manai seng ti sama na singnai karon sengno ri manai obo similo না না ওয়ানসুক কারণ কেন্দ্র ও যে সরকার দङ বনো যত সাতুক জাত বসং বা গরি বসং রং নায়ু হনি जों नुगुइ दङ না যে অরুণাচল হাই স্টেট দङ যে সময় কংগ্রেস দङমনি যখন সেন্ট্রাল লো বিজেপি হাইকে আর যত বিজেপি मै থাঙ্गा অমা হাইকে ন মহারাষ্ট্র ও কয়েকদিন আগে আর বাহানি শিবসেনা বে কংগ্রেস সরকার দङমনি সরকার বাইই বিজেপি নি ইয়াগো হানি হাই সরকার পাইজাওকা অমা হাইকে নর্থ ইস্ট মেঘালয় ও বিজেপি এয়ারলাইন্স Engka nini Nagaland bo BJP, Manipur bo BJP, Arunachal bo BJP, মানে আসাম bo BJP, totally North East BJP. কারণ जों সাইমানো আঞ্চলিক দল খাইতে খাইনো হাইকা চিরিকনো দङ এবং আं তিনি আঞ্চলিক দল খায়াপানো আঞ্চলিক দল দংনাই ইয়াবা পাওয়ার ফাইনা হংকে যেকোনো ন্যাশনাল পার্টি বাই जों এলায়েন্স ইয়াংকে মানে আঞ্চলিক দল সিনি ন্যাশনাল পার্টি বাই এলায়েন্স ইয়াংকে ত্রিপুরা রাজ্য কলকাতা ক্ষমতা হাইনিয়া তাও না যে ত্রিপুরা মঠা যেসা পানো সিরিক দি যেসা পানো দে বিনি ক্যাপাসিটি সে 20 টা তো 20 নি বেশি বাসা মানো কন্টেস্ট খাইমানো ইয়াবা বাহাইকেলে পাইনাইবা জেনারেল এরিয়া ও বাসা হই পাইনা না কোনো দিন নিমাইয়া এবং রিজার্ভ ব জেনারেল রক বাসাই মিয়া মানে 10 বাইকে এসটি রিজার্ভ বাসাই মানাবা ঠিক আছে जों এসটি সাইটেল বাসাই মিয়া হামবানো এচি সিটো তো মায়া এচি রংবাগে রিজার্ভ গ অবনা সানমু जोङो বসকাङो বিজেপি সরকার ফাইনাই যে কোনো ভাবে ফাইনাই কিন্তু আं অবনা মথারক কয়জমু जोङो মানে বিসি ওভার স্মার্ট বা বিসি সিপ্লাই খাংকে বা বিসি ব্লাই বাং খাংকে ব্লাই বেটেক বাং খাংকে নবারনি থংকুর বাই ওয়াইসা হাইমা বাইনো বেগনো বেটেক কাই থাंबायनाय অবনি বাগैनो বুজিবই সুজিবই সামুং খাইতো সিনি মথানি নেতারং আं কयो আপনি বিসিङो আরো তাই কাইসা খাংকে ঠিক আছে নেতারক সে আগিনি টিউজেস বা আইপিএফ তিরং কয়জন থাङि নেতাङिखा হাই হিমপানো সাপোর্টারক ম্যাক্সিমাম কসাखै বরক তার মানে না আজাগানো নুকজাগো গ্রুপিজম বাহাইকে একদিকে আইএনপিটিনি মথা তাই কাইসা দङ লাল মথা তাই কাইসা দङ টিএসপিনি হাই মথাंमोनि ঠিক আছে আঙাবরংনো বङ সেজায়া ओंथु काहामुंथु याबा अबनो सानामु जोङो কারণ বলাই তকলাই খাयै কয়দিন দাসিদি খাইনাইবা অথবা তেজরাङनो তেজनि পরে অথবা जों বিজেপি গভর্নমেন্ট যদি ফাইলি আংখা ককটা সব ফাইনাইবা সিপিএন ফাইনাই গাरो সিপিএন রংनि उंगो दङ मगज दङ आबनो बंना आं सतर्क सावो माने अमर बर काहमखौ नायनांथो जों अबनो सानामु जोङो बिजेपि न अमुहतेव त्रिपुरा राज्यनि नरिमानानि কোনো পার্টি নি করে যে কংগ্রেস একটা ফ্লেকাই মেয়া এরিয়া ও ঠিক আছে जों পাহাড়ত তিনি বিজেপি রক जों অর্গানাইজ খাইনা থাংতিনি কেবে মুং ফাयो বলাই তকলাইঙ্গো
बोला जगलाय खायो राजनीति खायनायखौ जोङो खायोमोन मा याइया जोंनि पुलिस प्रशासन दङ स्टेट गभर्नमेन्ट पावार दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ बोला थाने दिनै जोङो 1000 कायसा हायोनो बा 5000 हायोनो बा 50000 हायोनो बर' 50000 हायोनो बोलायलै मान आ बोलायलै साक्सेस हिया गतै कायसा जों जे गोबां बर'नो बर'क जेता पलिटिकेल नि हामके साइमानसुया बर'नो जेबाबि इउज खायया आ इउज खायमा रक मुथाकतो कारण बरक सिया रकनो उसकानि रोय बोलाय टकलाय रोय बखर फाति रोय इनजुर खाय बिनि लाइफ नस्ट खायलाब गरै अमन आं कयनमो जोङो तमा म थांथ' तमा गोबां पार्टी माने बोलाय टकलाय इnya वय शान्तिके नाय टके अ तिरफ्रानो बसकांनि सालो तेबो कुजुगो त्रांगानि कारण बसाबति रकनि जेनारेशन रकनि बागै वानसना हंका लेखा परा नांगो कारण नों तिरि बोलाय टकलाय ngo तिनि जोङर फाइ खाना पाइया हमलुं बाजार बनफु ताङै जेपि नारा हायनानि बागै खायका टाउन बागै खायका थाना का आं अबसे तिनि जुदि और बिजनेस खायका कायसे कायसे बर फाइला फाइला फना 10000 20000 मानि फालिमा खमो दै फालिमा खमो हा चा फालिमा खमो क्वाइथिसा फालिमा खमो तिनि मेला ताङै खायबा मेला खायमिन उद्देश्य का आ जागानि जे बर रंनि बिजनेस न इनक्रिज खायनाबो से मेला खायो जेवन मानदे आनन्द मेला खा प्राय 10-20 दिन गा अबहायतिनि एकटा कतर 12 कतरनि पुइला त्रिपुरानि 6 शिड्यूल एरिया व एडीसी एरिया व तिनि अ खुमुलुं हाई हेडक्वार्टर तिनि प्रोग्राम खायथिङ अ जागा तिनि जत दुकान दङ बन खायर माबाय हुंकिर माबाय कयदिन खायनिबा जों नुखाबले लाइ थानाय सालंनि डिस्ट्रिक्ट रक गोबां गुन्डागिरि खायफा न कुनु सामो नांला अबनि बागै आं कयनमो जोङो जतन न खाके सांके बसकांनि सालो बायके बरनो कुजुको त्रांनाय बायके एडुकेशन खायनाय बायके बिजनेस बायरेनाय अबनो कयनो चिनि तिनि जेपि नादानि अ प्रोग्राम न सक्सेस खायै बसकां सालो बीजेपी अ हाथियो ताइ से किबे लुय तिब्रा सरंनि मानथाय सकतारमोन जों बायके तुफाय माननाय बायके ते बनो बसकां डाइरेक्ट थाङै साय माननाय अबम बागै आं जतन न कयो जत लामा केसा बा हाय तंनाय रंनो अ सातुं आसुक गोब्राब अमा हाय जराव जे बर कष्टको फाइमानि बागै बंना जों भारतीय जनजाति मोर्चा नेङै ताइ भारतीय जनता पार्टी नेङै ताइ जों मानदाय मण्डल नेङै जतन न हामबाय ताइ खाका सांख्या फरै तिनि ताबुक जरा कुनो केबें मुंरक दा फायका अमा हाय त खनाया को ताम हुंके यांगो टाकाल जला रुट रक किसा बाइक रक बा हानो सराय रक बिसिया 15-20 जना रंगनो माने ओ सराय माने 15-16 बছरनि सराय रक इउज खायै हाय बाइक रक बुरि जनो ताबुक तो दिपनि 12टा तामै तंखा एफानो जों यां ग्राउन्ड नायसिगि नायखां के बेलेकनो बरक किसि साखो के कयता रकनि सिमि स्टार्ट नाय ताइ बसक रक टारगेट बरक starngnai একটা রকম প্রোগ্রাম starngnai কে দুইটা দিগি রকম কাছে নে জেপি না রাসা ফাইনাই বসক রক বরক প্রথম নি টার্গেট 30 থেকে 40000 মানে সিনে বাহাইকে একটা গাড়ি হিসাबै কারণ একটা গাড়ি হচ্ছে 10 জন 15 জন কারণ বুলেরো 15 জন কাপসে নিনে গাড়ি সিকন ম্যাজিক তেজি কো 10 জন কা অমাহাইকে আজকে সিনে গাড়ি না জাখা যে আ গাড়ি অনুযায়ী কে সিনে 40000 মত বরক নানি ক গেতে কেসা পাইথাগো সুংমু মথারক ताबो बीजेपी रकनो कासो नै जे क कासा कासाय तंमानि आबो तो जों साइमानखा सुदो चिनि बखौ पिके जमातिया बिनि बागै सिमिसे ताबो बीजेपी रकनि थानिवो कुनो जागाव थांगै फिल खायथौ याङै तंगो नै बीजेपी रकनि बिसिंते किसा कक नामानि आमो बसक यरातै कुबुइ ताइ तामो स्टेप रक ना हारजाक ना नाय तंग आबो हायरो कुनो तो तंग नाय तो स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानि जत पावर एक्चुअली पिके मैडम नो जे कासमानि PK मैडम नो कासु माबाय तो ग्राम तेब्रालन माया हाय दिबा बा PK मैडम नो ताने कासुका PK मैडम सिबि तो बीजेपी खायाबले बीजेपी खानि तो तेब गोबां दङ सिनि जिसु सार दङ हा सिनि रामपद सार जमातिया दङ सिनि अतुल डॉक्टर अतुल दङ आबनि बागैना आजागाव सुमुं आसाय मा केतामनि बागै बसमि कासु जागै दंना नां आमो तो ताबुक कासु माने मेन उद्देश्य हंके जेफ्रो एडीसी ओ हा तिब्रा मत सरकार हायो टोटाली आबो पातालनि पावर बाय फायो पातालनि फान बाय फायो तानि गे पाताल आगिन सिमिरो संगठन खायजागारो संगठन खायै बिनि जे ग्रुप जे बरक बांगो जों नुखा मादबारिओ कायसा जनसब खायप्रो आप्रो तिब्रा मथा सासायको आमसे बिनि बरक बांगो आ बरक तिमरप तिब्रा मथा बुदका किन्तु आ बरक ताब जतन बिसबि हाब थमायका तारमाने आरो तिब्रा मथा मुखसा कखलाय थांका अबनि बागै नम्बर ताकतां खाय पाताल कइना जे तिब्रा मथानि बिसिनि ब्यापानो जे साइमानो अब नों आं साइमिया जे कुनु पार्टीनि सामं खायनाय तेखे पार्टी थाङा अ पार्टीओ तामङै दं अब बिनि एक्सपिरियेन्स नङो हे दिबा बन अन बागै बर किरिजाको
যে জায়গাও বিনি সাপুতার টং জায়গানি বরক বিসি কাহাংটা সাইমানো ইনকা তাও जोंबा পিকে ম্যাডাম মাঙ্কা বিজেপি জনজাতি স্ট্রং থাকা ইনকা আবনো বাগে কাজ হই বা হয়তো বা বংনি রাজনীতি ষড়যন্ত্র দংনি মানো বা বিজেপি বে ফানো বরক এলাইন সিংনি মানো অবনি বাগে পিকে ম্যাডাম কাজ হই जों बाहायके प्रभाव खेबाय जानि आमति फानो मानो इको आंबो हाबले आनो तो कासुया तिनि पिके मैडम तांगे कासु गाबो बरं साइमाना कारण बजे साइमाम सांगतो साइमिया आं तो आईपी 3 से हायो बतो तिब्रा मत कोने तिब्रा मतन फायो हंका आन बागे बन मां कासु काता किन्तु बन कासु होय बिजिबि कासु न्यार माया कारण भोट एमन भाबे नाय बड़ रक्त आसक ताक सिया करि गेबले काहां कसियो गुंडागिरि खाय सचेन खाय बरक न मिथ्या सावय दफान नै खक सावय दफान फालै केव राजनीति खायताय हावा ताई कुसुं कुसुं तंगै थांबाया कारण बरक जतन क्लियार ताव ससियेल मिडिया नि जुग तामखा कबुय सामंसो जों माखायनाय जेता बरकनि चाहिदा जेता बरक नाङै दङ जेता बरकनि बागै कबुय नाङै दङ आमनो जों इउटिलाइज माखायनाय कबुय मातो खायनाय आसामाव हामबाय